बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोशनी लाइट चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, कुरुल्श उस्मान सीज़न 3 में एनागोल, आया निकोला और तुर्गुत के मामले में नाज़रीन का तजस्सुस इंतहा तक पहुंच चुका है और चूँकि इस सीज़न में कन्फर्म है कि एनागोल की फ़तह दिखाई जाएगी और आया निकोला का काम तमाम किया जाएगा, तो इससे मुतल्लिक एक तारीख़ी वीडियो आप लोगों के सामने पेशी खिदमत है, जिसमें आप लोग जानेंगे कि एनागोल किले की तारीख़ी अहमियत क्या थी, इस किले की तारीख कितने हज़ार साल पुरानी है, तुर्गुत बे ने एनागोल किला कैसे फतह किया और आया निकोला तुर्गुत बे के हाथों कत्ल होगा या उस्मान बे के। तो नाज़रीन इकराम, आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम एनागोल किले की तारीख़ी अहमियत पर बात करेंगे। तो आप लोग ये सुनकर हैरान होंगे कि एनागोल की तारीख कम से कम 6000 साल पुरानी है। यहाँ पर आसार कदीमा की खुदाई के दौरान इंकशाफ हुआ कि इस पर सबसे पहले एटिलर, जिन्हें आप हिटाइस भी कह सकते हैं, इस तहजीब ने हुकूमत की, जो सबसे पहले एनातोलिया में 1900 से 2000 कबल मसीह के दौरान आए। इसके बाद यहाँ लीडियंस ने हुकूमत की, जो कि मगरबी एनातोलिया में लीडिया के इलाके के रहने वाले थे। इनके बाद ईरानियों और रूमियों ने 5000 साल पहले इन सरजमीनों को अपना मस्कन बनाया और फिर ये रोमन एम्पायर के हिस्से में आया और 395 ईस्वी में सल्तनत रूम के 2 हिस्से होने के बाद यह किला बाज़ंतीनी सल्तनत के पास चला गया। तो नाज़रीन इकराम, एनागोल कितना पुराना है ये आप लोगों ने जान लिया। अब बात करते हैं कि एनागोल की क्या तारीख़ी अहमियत थी और उस्मान गाजी इसे क्यों फतह करना ज़रूरी ख्याल करते थे। बाज़ंतीनी दौर हुकूमत में एनागोल का पुराना नाम एंजेला कोमा था, मगर इस बात की किसी भी तारीख़ी हवाले से तस्दीक नहीं हो सकी कि एनागोल नाम एंजेला कोमा से ही निकला था या नहीं। लेकिन एक बात तारीख़ में मौजूद है कि लफ्ज़ इना का साबका उस्मानी दौर हुकूमत में उन शहरों के शुरू में आता था जो पुरअमन और खुशहाल हों या अपनी लोकेशन के लिहाज से अहम हों। मसलन इना बहती, इना जाए और इना बुलू वगैरह, ये वो शहर हैं जो उस्मानी दौर हुकूमत में खुशहाल थे और पुरअमन भी थे। और नाज़रीन इकराम, यहाँ आप लोग ये भी याद रखिए कि एनागोल शहर से 15 लाख साल पुराने जानवरों के ढांचे भी बरामद हो चुके हैं। और एनागोल फौजी और तजारती शाहराह पर वाक़ था, तो इसलिए कदीम ज़माने से ही एनागोल पर अक्सर हमले होते रहते थे। उस्मान गाजी की कायम करदा सल्तनत उस्मानिया, जो कि रूमियों के एक सूबे बितीनिया में नमूदार हुई और मुख्तसर से अरसे में तेज़ी के साथ एक अमारत से रियासत तक का सफ़र किया, इसके लिए अपनी फतूहात को बाज़ंतीनी इलाकों में बढ़ाने के लिए एनागोल की फ़तह नहायत ज़रूरी थी। लेकिन नाज़रीन इकराम, ऐसा नहीं है कि तजारती शाहराहों की हिफाजत के लिए बाज़ंतीनियों ने कोई और किले नहीं बनाए थे, बल्कि बाज़ंतीनियों ने तजारती रास्तों की हिफाजत के लिए और भी कई किले बनाए थे, जो कि रूमी और बाज़ंतीनी दोनों दौरे अहद में बनाए गए थे। इनमें कुलूजा हिसार का किला सबसे अहम था। वैसे तो एक छोटा सा किला था, लेकिन इस छोटे से किले की उस्मानी तारीख़ में बहुत अहमियत है, क्योंकि ये वो पहला किला था जो उस्मान गाजी ने फतह किया था। और इसके फतह का वाक़या अर्मेनी वैली की जंग के बाद 1285 का है, जिसमें उस्मान गाजी के भाई सावची बे के बेटे बेहोजा शहीद हुए। उस्मान गाजी के दौर में एनागोल का तकफूर आया निकोला था, जिसे रोमन शहनशाह एंड्रोनिकोस ने 1278 में एनागोल का गवर्नर बनाकर भेजा था। ये वो वक्त था जब अर्तुगरुल गाजी जिंदा थे और अर्तुगरुल गाजी की ज़िंदगी में वो काई कबीले पर हमला करने की जुर्रत ना कर सका। मगर जब 1281 में अर्तुगरुल गाजी की वफ़ात हुई, तो इसके बाद इसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि एनागोल के आसपास के इलाकों के तुर्कमान कबीलों पर हमला करके इन्हें भगा दिया जाए और इस सरजमीन पर बाज़ंतीनी परचम नस्ब किया जाए। और आया निकोला की ये ख्वाहिश वक्त के साथ साथ जुनून में बदल गई, मगर इस जुनून की राह में सबसे बड़ी रुकावट उस्मान गाजी थे। अगरचे एनागोल का किला कुलूचा हिसार किले की फतह के 14 या 15 साल बाद फतह हुआ था, लेकिन इसी दौरान उस्मान गाजी आराम से नहीं बैठे, क्योंकि उन्होंने पहले कुलूचा हिसार किला 300 जाबाजों की मदद से फतह किया। इसके बाद कराचा हिसार किला, फिर बिलिचिक्का और यार हिसार के किले फतह किए और इन सब से निपटने के बाद एनागोल किले की फतह की बारी आई। आइए सबसे पहले इन तमाम छोटे छोटे किलों की फतूहात की तारीख़ मुख्तसरन जानते हैं और फिर इसके बाद एनागोल की फतह की बात होगी। वाक़यात की तरतीब कुछ यूँ है कि काई कबीले को सर्दियाँ गुजारने के लिए सल्जूकी सुल्तान ने सऊद का इलाका दे रखा था, जबकि गर्मियाँ वो दोमानिच में गुजारते थे। और इस नकल मकानी के दौरान ये अपना कीमती सामान बिलिचिक का तकफूर, जो कि अर्तुगरुल गाजी का दोस्त था,
اس کے قلعے میں رکھوا دیتے، جبکہ آیا نکولا کو یہ دوستی بالکل پسند نہ تھی اور اس نے عثمان غازی کی زندگی ختم کرنے کے لیے ان کے قتل کا منصوبہ بنایا اور وہ دن منتخب کیا جس میں یار حصار قلعے کی بیٹی ہولا فیرا اور بیلیچک کے تکفور کے بیٹے کی شادی تھی۔ منصوبہ یہ تھا کہ عثمان غازی کو بیلیچک کا تکفور اس شادی میں شرکت کی دعوت دے گا، عثمان بے شادی میں آئیں گے اور وہیں ان کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ یہ شادی کی تقریب بیلیچک لیف کے روڈ پر واقع ایک جگہ پر رکھی گئی تھی جس کا نام چاکر پناری تھا، مگر عثمان غازی کے دوست اور ہرمن کایا قلعے کے تکفور کوسے میحال، جو کہ خفیہ طور پر اسلام قبول کر کے عبداللہ غازی کوسے میحال بن چکے تھے، انہوں نے عثمان بے کو اس منصوبے سے آگاہ کر دیا۔ لیکن عثمان بے گھبرائے نہیں اور آیا نکولا کے مقابلے میں اپنا منصوبہ ترتیب دیا، اور چونکہ یہ شادی بہار میں تھی تو کائی قبیلے کا اہم سامان ہر سال کی طرح بیلیچک میں بھیجا جانا تھا، لیکن اب کی بار ان صندوقوں میں مسلح جنگجو چھپا دیے گئے اور ایک آدمی کو عورت کے کپڑے پہنا کر بیلیچک کے ان صندوقوں کے ساتھ بھیج دیا گیا۔ دوسری طرف آیا نکولا نے بھی اپنے لوگ راستے میں چھپا دیے۔ شادی کا دن آیا اور بیلیچک، یار حصار اور ایناگول کے یونانی لوگ بڑی تعداد میں ان قلعوں سے نکل کر شادی کی جگہ یعنی چاکرلے پناری پر آ گئے، اور اب ان قلعوں میں محافظوں کے علاوہ زیادہ لوگ نہیں تھے۔ بیلیچک کے قلعے میں عثمان غازی کے جنگجوؤں نے مقررہ وقت پر نکل کر محافظوں پر حملہ کر کے وہ قلعہ اپنے قبضے میں کر لیا، اور جب یہ خبر عثمان غازی کو ان کے جاسوسوں نے پہنچائی تو انہوں نے اپنے دوسرے جنگجوؤں کے ساتھ شادی کی جگہ پر حملہ کر دیا جہاں لوگ تفریح اور خوشیوں میں مگن تھے۔ اس چھاپے میں یار حصار قلعے کے تکفور کی بیٹی ہولا فیرا عثمان غازی کی قیدی بن گئی، اور اس کے بعد عثمان غازی ڈائریکٹ یار حصار قلعے پہنچے، اور اس سے پہلے کہ یار حصار اور ایناگول کے تکفور کوئی منصوبہ بنا کر جنگجوؤں کے ساتھ حملہ کرتے، عثمان غازی یار حصار قلعہ بھی فتح کر چکے تھے۔ اس کے بعد عثمان غازی نے 1287 میں 350 جابازوں کی مدد سے کراچا حصار قلعہ بھی فتح کر لیا۔ اب ایناگول قلعہ کی باری تھی، جس کے لیے عثمان غازی نے اپنے سب سے قابل اعتماد دوست اور سپہ سالار ترگت ایلپ کو ایناگول کا مشن سونپا، اور ایناگول کی فتح کا طریقہ کار یہ اپنایا گیا کہ عثمان غازی نے ترگت ایلپ کو ایک جاسوس کے روپ میں ایناگول قلعے میں داخل کیا، جہاں سے انہوں نے قلعے کی تمام نقل و حرکت، محافظوں اور سیکیورٹی کو بھانپ لیا، اور اسی کے مطابق پھر اس قلعے پر حملے کا منصوبہ ترتیب دیا گیا، اور طے یہ پایا کہ قلعے کے اندر سے ترگت ایلپ ایناگول پر حملہ کریں گے، جبکہ قلعے کے باہر سے عثمان غازی ان کی مدد کریں گے۔ اس منصوبے کے مطابق عمل کیا گیا اور عثمانیوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اور ناظرین اکرام، ایناگول کی فتح کے دوران قلعے کا تکفور آیا نکولا گرفتار ہوا اور اپنی ترک دشمنی کی وجہ سے قتل ہوا، لیکن اس کے بارے میں تاریخ میں واضح طور پر موجود نہیں ہے کہ اس کا قتل ترگت ایلپ کے ہاتھوں ہوا یا پھر عثمان غازی کے، جبکہ اس قلعے کا انتظام ترگت ایلپ کے حوالے کر دیا گیا۔ ترگت ایلپ نے 36 سال تک ایناگول اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر حکومت کی۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو تھی ایناگول قلعے کی فتح کی مکمل تاریخ۔ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔